Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class with Miss Vera Fitriani. Good morning, and how are you today? I hope you're all in good situation. So today we will learn about analytical equation text. For the first one, you must know about the important terms. We will learn about the analytical text acquisition. Nah, kalian harus tahu dulu important term-nya. The first is about COVID-19, pandemic, self-quarantine, epidemic, self-isolation, and use mask. Nah, ini nyeritain tentang hubungan dengan COVID-19, terus stay at home, kita harus belajar di rumah, kerja di rumah, semuanya apa-apa dilakukan di rumah. Terus social distancing, wajib menggunakan masker. Terus pandemi ini gak tahu sampai kapan berakhirnya, ya semoga cepat ya. Terus kalau misalnya kalian kena corona, kalian harus mengisolasi diri. Nah, ini tuh berkaitan dengan materi hari ini kita belajar. For the next material, what do you know about analytical equation text? Nah, apa yang kalian ketahui tentang analytical equation text? For definition, analytical equation is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Nah, analytical exposition itu atau teks eksposisi untuk menjelaskan pandangan penulis dengan mengenai suatu isu. Atau dengan kata lain, teks ini adalah teks argumentatif atau teks argumen. Nah, ini tuh bisa berdasarkan isu di sekitar kita. Yang lagi hangat-hangatnya nih ya, misalnya kemarin demo tuh, bisa itu dijadikan analytical equation text. Tapi kita akan mempelajari tentang COVID-19. So, social functionnya to fashion the readers to look at an issue with your perspective. Untuk mengajak pembaca untuk melihat isu di sekitar kita dengan perspektif mereka atau perspektif kalian. Next, examples of exposition text. Nah, itu contoh-contoh dari teks eksposisi yang kalian bisa temukan di essay, letter, surat, newspaper article, koran, majalah, audio jurnal, buku ilmiah, terus political leaflets. For this material, characteristic of analytical equation text. Ini tuh ada karakteristik analytical equation text-nya. Exposition text-nya. An equation text need to. Nah, clearly state point of view. Jadi harus jelas apa yang kita omongkan. Di highlight gitu ya. Terus research-nya harus just valid research, harus benar-benar fakta atau terpercaya, jangan hoax ya. Terus ada defend your point and support the view point with factual data. Nah, ini defend your point tergantung kalian, poin yang kalian pilih. Terus support the point with factual data. Jadi harus benar-benar poinnya itu harus benar-benar data yang fakta. Karena ini akan berargumentasi gitu. Teksnya akan berargumentasi. For the next material, language features.
language features. Nah, ini tuh ada language feature-nya. Ciri-cirinya menggunakan using present simple tense. Terus contohnya I eat, I sleep, cat sleeps, itu kebiasaan sehari-hari. Ini tuh akan mendukung alasan yang kita argumenkan. Terus use mental verbs such as I believe, I prefer, I agree, I disagree. Nah ini akan mengeluarkan argumen setuju dan tidak setuju gitu. Use saying verbs to support the argument. People say, it said, it indicates, etc. Kata orang gini, kata dia gini, menurut penelitian ini gini-gini gitu, akan mengeluarkan argumen. Use words that link argument, kayak firstly, secondly, third, listening to. Jadi ada kata-kata itu tuh. Use causal conjunction such as addition, furthermore, however, and therefore. Kayak by, for that reason, alasannya, selanjutnya, bagaimana, lanjut. This is for generic structure. For generic structure, nah, generic structure, there is 3. The first, thesis, argument, reiteration. The first one, thesis, is introduction the topic and indicating the writer's point of view. Apa itu maksud dari tesis? Berisi pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. And the second one, argument. Argumen berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Semakin banyak pendapat yang dituliskan, maka sebuah analytical evaluation text semakin menarik karena pembaca atau pendengar cenderung percaya terhadap suatu peristiwa jika terdapat banyak pendapat yang mendukung dalamnya. Jadi kalau banyak pendapat yang mendukung dalamnya, itu pasti akan menarik apa yang kita argumenkan. Terus reiteration atau conclusion, nah ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan ulang atas inti dari ide yang disampaikan. Jadi harus diingat, generic structure ada 3, yaitu thesis, argument, dan reiteration. Okay, the last one. Nah, this is for the example of analytical exposition text. Ini adalah contoh dari teks eksposisi. For the title, please stay at home. Ini berkaitan dengan COVID-19 atau coronavirus. The first, what is the thesis? Thesis, the first paragraph thesis, the second paragraph argument, and the last is conclusion. The first is thesis. Tesisnya kita baca ya ini. The fact that the pandemic coronavirus infected 4 victims. I believe, ini menggunakan use mental verbs. I believe people should stay at home to stop the pandemic disease for some response. For the first, ini masuk ke argumen. The second, the last. Kalian bisa baca di sini. The first, people should stay home because if they have physical contact, people will be easier infected each other. Jadi kalau kalian bertemu dengan yang orang-orang, kalian bisa mudah terpapar dari mereka. Nah, for the second, people have to stay home so far the people who has been infected can take the virus to infect others. Jadi kalau kalian
di rumah itu tidak akan terinfeksi virus dari orang lain. Ini untuk conclusionnya. All of these efforts are not only about getting the coronavirus, but more so not spreading it to other people that might to be able to fight it off easily. Ini tuh diingat ada thesis, argument, and conclusion. Jadi ini menceritakan tentang coronavirus. Terus kita harus diam di rumah. Kita harus belajar di rumah, kerja di rumah, papa di rumah. Sepertinya ini materi terakhir. The next material. Oh, ternyata udah beres materinya. Wah, your assignment. Nah, ini tugas buat kalian. Tugasnya mudah banget. Nah, tugas yang pertama adalah quizzes. Ini tuh kalian ngisi 5 soal. Miss akan kasih linknya buat ngisi quizesnya. Ini mudah banget tugasnya. Pokoknya materi yang dipelajari tadi. Terus write text analytical version and posting on Instagram. Nah, kalian cari atau searching, terserah mau di Google, mau di buku atau koran, tentang analytical vision. Terus kalian posting di Instagram, di story ataupun di feed, terserah. Nanti jangan lupa buat tag ibu. Nah, pokoknya kalau kalian ngerjain ini, 2 ini, pokoknya udah dijamin nilainya 100. Oke. Kalian paham dengan tugasnya? You get the point? Sepertinya sudah paham ya. Lanjut. Thanks for watching. I'm sorry if I have a mistake. So now I close my class. See you next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.